Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratin nabiyina al-hijr Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadratin sa'iri sadatina subiyatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il-amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Ajilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Ba'udin Naqsyabandi wa ila hadrati Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi wa nahusu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muntarum Budi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Huni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bankani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa jawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal abidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bihurumihim fid darraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya
wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasohata qibdil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilafut dzikri, khalaqoh dzikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah
yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-An'am surat 6 juz 7 ayat 14 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin adim. Man yushrab anhu yawma idin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir.
wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. May yusraf anhu yawma idin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Wa iyyan sassallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyan sasqa bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan ayat 14. Ul katakanlah, Aghairallahi, apakah pantas selain Allah, Ittahidu, kujadikan walian, wali atau Tuhan, Fatiris samawati, yang menjadikan langit, wal ardi dan bumi, wahwa dan dia, yat'imu, yang memberi makan, walayu ta'am, dan dia tidak diberi makan. Ul katakanlah, ini sesungguhnya aku, umirtu, aku diperintahkan, an akuna, supaya aku menjadi awwala, orang yang pertama kali, man aslama, yang berserah diri, pasrah sumara, wala takunanna, dan jangan sekali-kali kamu menjadi minal musyrikina, dari golongan orang-orang yang musyrik. Qul katakanlah, ini sesungguhnya aku, aku takut, aso itu
jika aku maksiat, jika aku mendurhakai, Robbi Tuhanku, akan azab, yaumin azimin, hari yang besar. May yusra, barang siapa yang dijauhkan padanya, anhu daripadanya, yauma idin, pada hari itu, faqad rahimahu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wadzalika, dan itulah al-fawzul mubina, keberuntungan yang nyata. Wa iyam saskallahu, dan jika Allah menimpakan suatu bidurin, kemudorotan kepadamu, wala kasifa, maka tidak ada yang bisa menghilangkan lahu kemudorotan itu, ila kecuali huwa dia sendiri, wa iyam saska, dan jika dia mendatangkan kepadamu bi khairin, dengan kebaikan, bahwa ala kulli, maka dia atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa, wahwal qahiru, dan dialah yang maha kuasa, fauqa ibadihi, di atas segala hamba-hambanya, wahwa, dan dialah al-hakimu, yang maha bijaksana, al-khabiru, lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita, firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, ya. Surat Al-An'am, surat ke-6 juz 7 ayat 14 sampai dengan ayat 18 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah
serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ilal akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.